for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. What the Lord placed in my heart to share, as God gives me grace, that subject is Jesus is wonderful. இயேசு ஆச்சரியமானவர் என்கிற விஷயத்தை குறித்து தேவன் என் இருதயத்தில் அதை குறித்ததான ஒரு பாரத்தை தந்திருக்கிறார். அதை குறித்து உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் எனக்கு தருகிற கிருபைக்கு ஏற்ற விதமாக நான் அதை உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ఈ దినమందు మన మధ్య నేను ఉంచినటువంటి కార్యము అంశం ఏమిటంటే అద్భుతమైన యేసు అనే కార్యమును గురించి నేను మీతో చెప్పబోతున్నాను. All those who agree with me, Jesus is wonderful. Why don't you raise the hands and shout hallelujah? இயேசு ஆச்சரியமானவர் என்று என்னோடு ஒத்துக்கொள்கிறவர்கள் எல்லாரும் ஏன் உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லக்கூடாது? యేసు అద్భుతమైనవాడు. His name is wonderful. அவருடைய நாமம் ஆச்சரியமானது. ఆయన నామము ఆశ్చర్యకరుడన్నది. God's word says his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. வேதம் சொல்கிறது அவர் நாமம் அதிசயமானவர், வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, సమాధాన ప్రభువు, నిత్యుడగు తండ్రి అని రాయబడి ఉన్నది. His name is wonderful. அவருடைய நாமம் அதிசயமானது. ఆయన నామము ఆశ్చర్యకరుడు. His counsel is wonderful. அவருடைய ஆலோசனையும் அதிசயமானது. ఆయన ఆలోచన అద్భుతమైనది. His love is wonderful. அவருடைய அன்பு அதிசயமானது. ప్రేమ ఆశ్చర్యమైనది. His grace is wonderful. அவருடைய கிருபை அதிசயமானது. ఆయన కృప ఆశ్చర్యమైనది. His peace is wonderful. அவருடைய சமாதானம் அதிசயமானது. ఆయన సమాధానము ఆశ్చర్యమైనది. His power is wonderful. அவருடைய வல்லமை அதிசயமானது. ఆయన శక్తి ఆశ్చర్యమైనది. His joy is wonderful. அவருடைய சந்தோஷம் அதிசயமானது. ఆయన సంతోషము ఆశ్చర్యమైనది. His character is wonderful. அவருடைய குணாதிசயம் அதிசயமானது. ఆయన స్వభావము ఆశ్చర్యమైనది. His word is wonderful. அவருடைய வார்த்தை அதிசயமானது. ఆయన మాట ఆశ్చర్యమైనది. His wisdom is wonderful. அவருடைய ஞானம் அதிசயமானது. ఆయన జ్ఞానము ఆశ్చర్యమైనది. His riches are wonderful. அவருடைய ஐஸ்வர்யம் அதிசயமானது. ఆయన ఐశ్వర్యము ఆశ్చర్యమైనది. His work is wonderful. அவருடைய கிரியை அதிசயமானது. ఆయన జీవితమే ఆశ్చర్యము. And his creation is wonderful. அவருடைய சிருஷ்டிப்பு அதிசயமானது. ఆయన సృష్టి ఆశ్చర్యము. His glory is wonderful. அவருடைய மகிமை அதிசயமானது. ఆయన మహిమ His ఆశ్చర్యమైనది. people are wonderful. அவருடைய ஜனங்கள் அதிசயமானவர்கள். ఆయన జనులు His saints ఆశ్చర్యమైనవారు. are wonderful. அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் அதிசயமானவர்கள். ఆయన పరిశుద్ధులు His ఆశ్చర్యము. heaven is wonderful. அவருடைய பரலோகம் அதிசயமானது. ఆయన పరలోకం His ఆశ్చర్యమైనది. angels are wonderful. அவருடைய தூதர்கள் அதிசயமானவர்கள். ఆయన దూతలు ఆశ్చర్యమైన వారు. Wonderful, wonderful, Jesus is to me, Counselor, Mighty God, Prince of Peace is here, saving me, keeping me from all sin and sin. Wonderful is my name of praise. Come on, clap the hands and sing unto the Lord. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is here, saving me, keeping me from all sin and sin. Wonderful is my Redeemer, praise Once again. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is here, saving me, keeping me from all sin and sin. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Beloved ones, Isaiah 8:18 says, Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts which dwelleth in Mount Zion. பிரியமானவர்களே, ஏசாயா 8:18 இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறது. యెషయా 8:18 వాక్యములో ఇదిగో నేనును యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను సియోను కొండ మీద నివసించు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వలన సూచనలుగాను మహత్కార్యములుగాను ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య ఉన్నాము. When an eagle is begetting an eaglet, the eaglet knows, like my mother, I am born to fly.
ஒரு கழுகு குஞ்சுகளை பிறப்பிக்கும் பொழுது அந்த குஞ்சுகள் என்னுடைய தாயை போல நான் பறப்பதற்காகவே பிறந்திருக்கிறேன் என்று அறிந்து கொள்ளும். పక్షరాజు పిల్లలను పెట్టినప్పుడు ఆ పిల్లలకుండే తలంపు ఏమిటంటే నేను కూడా నా తల్లి వలె ఆకాశములో ఎగరబోతున్నాననే తలంపు ఉండను. That eaglet, seeing the eagle, knows, like my mother, I will not be creeping on earth or walking on earth, I will be flying like my mother. அந்த கழுகின் குஞ்சுகள் தன்னுடைய தாய் கழுகை பார்த்து, நான் இந்த தரையிலே ஊர்ந்து கொண்டிருக்கவோ நடக்கவோ நான் பிறக்கவில்லை, என்னுடைய தாயை போல ஆகாயத்தில் பறக்கதான் பிறந்திருக்கிறேன் என்று அவைகள் அறிந்து கொள்ளும். పక్షిరాజు యొక్క పిల్లలు ఏమనుకుంటున్నవి? మేము భూమి మీద ప్రాకుటకు కాదు కలుగు చేయబడినది, మా తల్లి వలె ఆకాశంలో ఎగురుటకే సృష్టించబడి ఉన్నామని. Beloved ones, we are not born to die, we are born to fly. அருமையானவர்களே, நாம் சாகும்படியாக அல்ல, ஜீவிக்கும்படியாக தான் நாம் பிறந்திருக்கிறோம். We are born to fly. நாம் பறக்கும்படியாக தான் பிறந்திருக்கிறோம். మనము చనిపోవటానికని పుట్టలేదు, మనము ఎగిరిపోవటానికని జన్మించి ఉన్నాము. We are not born to die, but we are born to fly. நாம் மரிக்கும்படியாக பிறந்தவர்கள் அல்ல, பறக்கும்படியாய் பிறந்தவர்கள். మనము చావుటకై జన్మించలేదు, ఎగిరిపోవటకై జన్మించి ఉన్నాము. The spirit of him that raised up Christ dwelleth in you. He that raised Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் அந்த ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான சரீரத்தை அவர் உயிர்ப்பிப்பார். క్రీస్తు యేసును మృతులలో నుండి లేపిన వాని ఆత్మ మీలో వసించినట్లా మృతమైన మీ శరీరములను అదే ఆత్మతో జీవింపజేయును. We are begotten of our God, therefore God wants us to be like him. நாம் நம்முடைய தேவனாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், ஆகவே நாம் அவரை போலவே மாற வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். మనము దేవుని చేత జన్మించబడి ఉన్నాము కనుక మనము ఆయన వలె మారవలెనని కోరుచున్నాడు. We should be like our heavenly Father. நம்முடைய பரலோகத்தின் பிதாவை போலவே நாம் மாற வேண்டும். మన పరలోకపు తండ్రి వలె మనం మారవలెను. One day we were driving with a believer brother and his child also, little boy. We all the three of us were in the back of the car while driving. ஒரு முறை ஒரு காரில் நாங்கள் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு விசுவாசி சகோதரனும் அவருடைய இளைய மகனும் கூட இந்த 3 பேருமாக அந்த காரின் பின்புற சீட்டிலே நாங்கள் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தோம். ఒకసారి నేను ఒక విశ్వాసులు కారులో వారి యొక్క ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు వెనకాల సీటులో మేము ముగ్గురం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుమే. After a short time the little boy fell asleep and he started snoring. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பின்பு அந்த சிறுவன் தூங்கி அதன் பின்பு குரட்டை விட ஆரம்பித்தான். కొద్దిగా సేపట్లో ఆ చిన్న అబ్బాయి నిద్రపోయాడు, గురకలు పెట్టడానికి ప్రారంభించాడు. I know the believer, the father, when he will fall asleep immediately he snores. அவருடைய அந்த சிறுவனுடைய தகப்பனை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறேன். அவரும் கூட தூங்கும் பொழுது குரட்டை விடுபவர் தான். ఆ చిన్న అబ్బాయి యొక్క తండ్రి నాకు బాగా తెలుసు, ఆయన నిద్రపోయేటప్పుడు గురకలు పెడతా నిద్రపోతాడు. And I told the brother, like you, your son also is snoring. இப்பொழுது அந்த சகோதரனை பார்த்து சொன்னேன், சகோதரனே உங்களுடைய மகனும் கூட குரட்டை விடுகிறான் பாருங்கள். అప్పుడు ఆ సహోదరుడితో చెప్పినాను, సహోదరుడా నీ కుమారుడు కూడా గురకలు పెట్టి నిద్రపోతున్నాడే అని చెప్పాను. You know what the father told? Pastor, not only my child, all my children snore like me. அப்பொழுது அந்த தகப்பன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ஆண்டவரே, இவன் மாத்திரமல்ல என்னுடைய எல்லா பிள்ளைகளும் அப்படிதான் குரட்டை விடுவார்கள் தூங்கும் பொழுது என்று சொன்னார். ఏం చెప్పాడో తెలుసా? నేను మాత్రమే కాదు, నా పిల్లలందరూ గురకలు పెట్టి నిద్రపోతారు. He looked very proud as he was snoring. All his children are snoring and he seemed to be proud about it. அந்த தகப்பன் தான் தூங்கும் பொழுது குரட்டை விடுவது போல தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் தூங்கும் பொழுது குரட்டை விடுவதை குறித்து மிகவும் பெருமிதம் கொண்டார். ఆ తండ్రి తాను నిద్రపోయేటప్పుడు గురకలు పెట్టడం మాత్రమే కాదు, తన పిల్లలందరూ గురకలు పెడుతున్నాడని అతిశయపడుచు ఉండెను. Beloved ones, it is so with our heavenly Father and with us, our relationship. அருமையானவர்களே, இவ்விதமாக தான் நம்முடைய பரலோக பிதாவிற்கும் நமக்கும் இடையிலே இருக்கிறதான உறவும் காணப்படுகிறது. ప్రియులారా, ఈ విధముగానే మనకును మన పరలోకపు తండ్రికిని ఒక సంబంధం ఉన్నది. The name of our Jesus is wonderful. நம்முடைய இயேசுவினுடைய நாமம் அதிசயமானவர் என்பது. మన యేసు ప్రభు యొక్క నామము ఆశ్చర్యకరుడు అనున్నది. He wants his children also should be like him. அவருடைய பிள்ளைகளும் அவரை போல இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ఆయన పిల్లలమైనట్టు మనము కూడా ఆయన వలె మారవలెను అని కోరుచున్నాడు. That is why the word of God says, I and the children whom the Lord has given me are signs and wonders in Israel,
and who dwelleth in Zion. ஆனபடியால் தான் வேத வசனம் சொல்கிறது, நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் இஸ்ரவேலிலே சீயோன் பர்வதத்தில் அற்புதங்களாக அடையாளங்களாக இருப்போம். నేనును యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను సైన్యములకు యెహోవా వలన సూచనలుగాను మహత్కార్యములుగాను సియోను పర్వతం మీద కనబడుచున్నాం. I am sure you heard the testimonies. They were wonderful, aren't they? நீங்கள் இன்றைக்கு சாட்சிகள் எல்லாம் கேட்டீர்களே, அவைகள் எல்லாம் மிகவும் ஆச்சரியமானவைகளா இருந்தனவே அல்லவா? మీరు వినిన సాక్ష్యములన్నీ ఆశ్చర్యమైన సాక్ష్యములే కదా. I am sure almost every one of you will say how Jesus changed your life and everything the Lord turned wonderful. நிச்சயமாகவே எவ்விதமாக இயேசு உங்களுடைய ஜீவியத்தை மாற்றி அதிசயமானதாக மாற்றி இருக்கிறார் என்று நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கூட அப்படி சாட்சி கொடுக்க கூடும் என்று நான் நம்புகிறேன். మీరొక్కొక్కరును యేసు ఏ విధముగా ఆశ్చర్యకరముగా మీ జీవితములను మార్చినాడో అని సాక్ష్యం చెప్పగలవారుగా ఉన్నారు. By the grace of God I can say, since I got saved I could see the wonderful Jesus making my life in a little way wonderful. தேவனுடைய கிருபையினால் நான் என்னுடைய ஜீவியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது, ஆண்டவர் இயேசு என்னை ரட்சித்த பின்பு என்னுடைய ஜீவியத்தையும் கூட சிறிய அளவிலாக அற்புதமாய் மாற்றிவிட்டார். దేవుని కృప వలన నేను చెప్పగలిగిన కార్యం ఏమిటంటే, నేను రక్షణ పొందిన తరువాత ఆశ్చర్యకరుడైన యేసు నా జీవితమును కొద్దిగా ఆశ్చర్యకరముగా మార్చి ఉన్నాడు. Once I was going to take poison and kill myself because I did not have peace, but now I can raise hand, I say I have wonderful peace because of Jesus. ஒரு காலத்திலே சமாதானம் இல்லாமல் விஷத்தை குடித்து தற்கொலை செய்து கொள்ளும்படியாக நான் போய் கொண்டிருந்தவன். ஆனால் இப்பொழுதோ என்னுடைய 2 கரங்களை உயர்த்தி என்னுடைய அற்புதமான இயேசு எனக்கு அற்புதமான சமாதானத்தை தந்திருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியும். ఒక కాలములో సమాధానము లేని వాడనై విషము త్రాగి ఆత్మహత్య చేసుకొనుటకు ప్రయత్నించిన వాడను ఇప్పుడైతే 2 చేతులెత్తి చెప్పగలను, అద్భుతకరమైన సమాధానమును యేసు నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. There was a time my heart and mind and everything was filled with filthiness. With all humility I can say, by the power of the blood of Jesus, my Jesus gave me wonderful purity. ஒரு காலத்தில் என்னுடைய மனதும் என்னுடைய ஜீவியம் எல்லாம் அசுத்தமாய் காணப்பட்டது. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினால் இப்பொழுது அவர் என்னுடைய ஜீவியம் முழுவதையும் ஆச்சரியமாக சுத்தமுள்ளதாய் மாற்றி இருக்கிறார். ఒక కాలములో నా తలంపులు ప్రవర్తన అపవిత్రమైనదిగా కనబడెను. పవిత్రమైన యేసు రక్తం వలన ఇప్పుడు నేను పవిత్రునిగా జీవించగలుగుతున్నాను. There was a time life has no meaning and depressed, discouraged, unhappy. Now because of Jesus I have a wonderful hope. ஒரு காலத்தினுடைய ஜீவியத்திலே நம்பிக்கையற்றவனாக, குறிக்கோள் இல்லாதவனாக, சலிப்படைந்தவனாய் காணப்பட்டேன். ஆனால் இப்பொழுதோ இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ఒక కాలములో నేను నా జీవితంలో లక్ష్యం లేనివాడనై నిరీక్షణ లేనివాడిగా ఉంటుని ఇప్పుడైతే అద్భుతమైన నిరీక్షణతో జీవిస్తున్నాను. There was a time almost every day going to hospital and drinking all those medicines, making me more sick, and I can tell you by the grace of God, the health God has given me is wonderful. ஒரு காலத்திலே தினந்தோறும் ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்று மருந்துகளை குடித்து அவைகள் நிமித்தமாக என்னுடைய வியாதியிலே இன்னும் மோசமான நிலைமையில் போய் கொண்டிருந்தவன். ஆனால் தேவனுடைய கிருபையினாலோ தேவன் இப்பொழுது எனக்கு தந்திருக்கிறதான சௌக்கியம், சுகம், அது அதிசயமானது. ఒక కాలములో ప్రతి దినము ఆసుపత్రికి వెళ్ళొచ్చు, మందులు త్రాగొచ్చు, నా యొక్క ఆరోగ్య స్థితి క్షీణించుతూనే ఉండెను. ఇప్పుడైతే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అద్భుతకరమైన స్వస్థతను నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts which dwelleth in Mount Zion. இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம். నేనును యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను సియోను పర్వతం మీద నివసించు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వలన సూచనలుగాను మహత్కార్యములుగాను ఉన్నాము. Today is the last day of our convention. இன்றுதான் நம்முடைய கன்வென்ஷனுடைய கடைசி நாள். ఈ రోజే మన కన్వెన్షన్ యొక్క చివరి దినము. I believe our wonderful Jesus want to make our life wonderful before we leave this place. இந்த இடத்தை விட்டு நாம் கடந்து செல்வதற்கு முன்பாக நம்முடைய அதிசயமான இயேசு நம்முடைய ஜீவியத்தையும் அதிசயமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். మనం ఈ స్థలమును విడిచి వెళ్ళటకు ముందుగా
ఆశ్చర్యకరుడైన యేసు మన జీవితములను ఆశ్చర్యకరముగా మార్చును అని నమ్ముచున్నాను. I want to thank God right from the beginning of our convention, our testimonies, our messages, our songs, and the worship, and the fasting prayer place, and all these. I tell you, it has been wonderful all through. நம்முடைய கன்வென்ஷனுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து நம்முடைய சாட்சிகள், நம்முடைய தூதுகள், நம்முடைய பாடல்கள், உபவாச ஜெபங்கள், எல்லா நடவடிக்கைகளும் உண்மையாகவே ఆశ్చర్యమానవిగளாய் காணப்படுகின்றன. మన కన్వెన్షన్ యొక్క ఆరంభం నుండి మన పాటలు, ప్రార్థనలు, సాక్ష్యములు అన్నీ ఆశ్చర్యముగా కనబడుచూ ఉండను. In Genesis chapter 1 we read, God made man in his own likeness and in his own image. ஆதியாகமம் முதலாம் அதிகாரத்திலே தேவன் தம்முடைய சொந்த சாயலின்படியும் ரூபத்தின்படியும் மனுஷனை உண்டாக்கினார் என்று நாம் படிக்கிறோம். ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయములో దేవుడైన యెహోవా నరుని తన సారూప్యమందును పోలిక చొప్పున కలుగు చేసెను. Orderly learn that God is wonderful. Therefore, when God made us, that instinct to be wonderful, God in a way put in our life. நாம் இதிலிருந்து படித்துக் கொள்கிறது என்னவென்றால், தேவன் அதிசயமானவர். ஆனால் அந்த அதிசயமான தன்மை காணப்படும்படியாகவே அவருடைய சாயலின்படியும் அவருடைய ரூபத்தின்படியுமாக மனுஷனை உண்டாக்கினார். దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు కనుక తన ఆశ్చర్యత అనే కార్యమును మనలో బయలుపరచుటకై తన పోలిక చొప్పున మనలను కలుగు చేసి ఉన్నాడు. Therefore, every human being, sinner or saint, they long for supernatural. அப்படினால்தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு பாவியா இருந்தாலும் பரிசுத்தவானா இருந்தாலும் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஒரு காரியத்தை அவர்கள் வாஞ்சிக்கிறதை, அவர்கள் விரும்புகிறதை பார்க்கலாம். ఒక మనుషుడు పాపి అయినా సరే, పరిశుద్ధుడైనా సరే, భూసం ప్రకృతికి మించినట్టు ఒక అనుభవం కోరుచూ ఉన్నాడు. Sinners seek supernatural by drugs, by witchcraft, some other means, but they all want to have something supernatural power. பாவிகள் அவர்கள் போதை பொருள் உபயோகப்படுத்துகிறபடினால், செய்வினை செய்கிறனால், இப்படிப்பட்ட பல காரியங்களை செய்கிறபடினால் இயற்கைக்கு மேற்பட்டதான வல்லமையுடையவர்களாக பிரசித்தி பெற்றவர்களாக மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். ఒక పాపి అయినా సరే ఏ కార్యమును చేసినను ఇతరుల కంటే మించిన కార్యము చేయవలనని త్రాగుటలోను మద్యపానములను ఉపయోగించుటలోను ప్రయత్నిస్తున్నారు. But beloved ones, we should not be like the people in the world. There is something divine, supernatural. God wants to work in us and through us. ஆனால் அருமையானவர்களே, உலகத்தில் இருக்கிறவர்களை போல நாம் விரும்பக்கூடாது. ஏனென்றால் நம்முடைய ஜீவியத்திலும் நம் மூலமாக தெய்வீகமான விதத்தில் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ప్రియులారా, మనము ఇతరులను అనుసరించకూడదు. ఎందుకంటే దేవుడు దైవికమైనట్టి ఆత్మీయమైన ఒక గొప్ప కార్యమును మన ఎదుట వాంఛిస్తున్నాడు. God has got a great plan for us, more than we can think of. நாம் நினைப்பதற்கும் மேலாக தேவனுக்கு நாம் ஒவ்வொருவரையும் பற்றி ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கிறது. మనము తలంచుట కంటేనో మనలను కూర్చున్న ఒక గొప్ప ఉద్దేశము దేవునికి ఉన్నది. God has a wonderful plan for us, much more than we can think of. நாம் நினைத்து பார்ப்பதற்கும் மிகவும் மேலாக தேவன் நம்ம ஒவ்வொரு பற்றியும் ஒரு ஆச்சரியமான திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். మనము తలంచుట కంటే అత్యధికమైన సంకల్పము దేవునికి మన ఎడల ఉన్నది. That is why the word of God says, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar to people, to show forth the praises of him who had delivered you from the darkness into his marvelous light. ஆனபடியால் தான் வேதவசனம் சொல்கிறது, அந்தகாரத்திலிருந்து ஆச்சரியமான வெளிச்சத்திற்கு உங்களை வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக நீங்கள் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாகவும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாகவும் பரிசுத்த ஜாதியாகவும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனங்களாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறது. చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి తెచ్చిన వాని యొక్క పుణ్యములను బయలుపరచు నిమిత్తమై మనలను ఆయన పరిశుద్ధ జాతిగాను యాజక సమూహముగాను ఈ లోకములో చేసి ఉన్నాడు. Because of Jesus, beloved ones, we are not ordinary people. அருமையானவர்களே, நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நாம் சாதாரண ஜனங்களே இல்லை. ప్రియులారా, యేసు క్రీస్తు వలన మనము సాధారణ జనులము కాదు. In my spirit I can see all these dear ones seated. Holy angels are guarding you and holy angels are all around you. என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களினால் நான் காண்கிறேன், இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற அருமையான ஒவ்வொருவரையும்
பரிசுத்த தேவதூதர்கள் சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் உங்களை பாதுகாக்கிறார்கள். నా ఆత్మీయ నేత్రములతో చూడగలుగుతున్నాను, ఇక్కడ సమకూడిన వారందరినీ పరిశుద్ధ దేవదూతలు ఆవరించి కాపాడుచూ ఉన్నారు. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களை சூழ தேவதூதன் பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார். దేవునికి భయపడేవారిని దేవుని దూతలు ఆవరించి ఉండును. Dear child of God, holy angels are all around you, all around here. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, உங்களை எல்லாரையும் சுற்றிலும் பரிசுத்த தேவதூதர்கள் இருக்கிறார்கள். இங்கே பரிசுத்த தேவதூதர்கள் இருக்கிறார்கள். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని దూతలు మనందరినీ ఆవరించి ఉన్నవి. Do you know when you walk around, angels are like a wall of fire all around you. நீங்கள் நடந்து செல்லும் பொழுது அக்கினி மதிலை போல தேவதூதர்கள் உங்களை சுற்றிலும் கடந்து வருவார்கள். మీరు నడిచి వెళ్ళినప్పుడు అగ్ని ప్రాకారం వలె దేవుని దూతలు మిమ్మల్ని ఆవరించి ఉండరు. Oh, if our spiritual eyes are open, Lord, dear ones, we will know how caring our God is for us, that our life will be wonderful. அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும் என்றால் நாம் ஆச்சரியமானவர்களாய் காணப்படும்படியாக எவ்விதமாய் தேவன் நம்மேல் மிகவும் கருத்துள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் காண முடியும். ప్రియులారా, మన ఆత్మీయ నేత్రములు తెరవబడిన ఎడల ఆశ్చర్యవంతులుగా మనం మారు నిమిత్తమై దేవుడు మన ఎడల ఆసక్తిని చూపుతున్నాడు. One man of God says we must pray for the impossible. அவர் தேவனுடைய மனிதன் சொல்கிறார், அசாத்தியமான காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். అసాధ్యమైన కార్యముల నిమిత్తమై మనం ప్రార్థించవలనని ఒక దైవజనుడు చెప్తున్నాడు. Listen, it is easier for God to do a difficult thing than an easy thing. தேவனுக்கு லகுவான காரியத்தை செய்வதை பார்க்கிலும் கடினமான காரியத்தை செய்துதான் மிகவும் லகுவானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. దేవునికి ఒక చిన్న కార్యము చేయట కంటే గొప్ప కార్యములు చేయట సాధ్యమని చెప్పబడుతున్నది. Let me say it again, beloved ones, it is easier for God to do a difficult thing than an easy thing. அருமையானவர்களே, மறுபடியும் நான் அதை சொல்கிறேன், நம்முடைய தேவனுக்கு லேசான காரியங்களை செய்வதை பார்க்கிலும் கடினமான காரியங்கள் செய்வதுதான் மிகவும் லகுவானது. మన దేవునికి చిన్న కార్యములు చేయట కంటే కష్టతరమైన కార్యములు చేయట సులభము. For example, one day a man, completely paralyzed man, brought like in a stretcher or in a bed, and because there was such a crowd, they opened the roof and brought down that man. உதாரணமாக நாம் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கலாம். ஒருமுறை ஒரு திமிர்வாதக்காரன் தன்னுடைய அவயவங்களினால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலைமையில் இருந்தவன் அவன் படுக்கையில் வைத்து அவன் இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டான். ஆனால் ஜனக்கூட்டம் மிகுதியா இருந்தபடியினால் நேரடியாக அவனை கொண்டு வர முடியாமல் அந்த வீட்டின் கூரையை திறந்து அவனை இந்த கூரை வழியாக அவனிடத்தில் இறக்கினார்கள். పక్షవాతముతో కష్టపడువాడిని నలుగురు మనుషులు మోసుకొని వచ్చి ఇంటి పైకప్పును విప్పి యేసు ప్రభు ఎదుట నిలిపి ఉన్నారు. The very fact that he was brought in a stretcher or in a bed showed he couldn't walk, that he was completely paralyzed. அவன் ஒரு படுக்கையில் அல்லது ஸ்ட்ரெச்சரில் கொண்டு வரப்பட்டது முற்றிலுமாக அவனுக்கு நடக்க முடியாது, ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்கிறதை காண்பிக்கிறது. వాడు పడకలో తేబడి ఉన్నాడంటే ఏ పని చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాడని అర్థము. Listen, then Jesus put a question to the public there. அப்பொழுது அங்கிருந்த ஜனத்தை பார்த்து இயேசு ஒரு கேள்வி கேட்டார். అక్కడ ఉన్నట్టు ప్రజానికంతో యేసు ప్రభు ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. Luke 5:23, whether is it easier to say thy sins be forgiven thee, or to say rise up and walk? லூக்கா 5:23 உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதோ எழுந்து நட என்று சொல்வதோ எது எளிது என்று கேட்டார். లూకా 5:23 నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవని చెప్పుట సులభమా, నీవు లేచి నడవమని చెప్పుట సులభమా? Now I am going to ask you the same question. Sincerely, at least one of you answer me to this question. அதே கேள்வி இப்பொழுது நான் உங்களிடத்தில் கேட்க போகிறேன். தயவு செய்து ஒருவராகிலும் எழும்பி உண்மையாய் அதற்கு பதில் சொல்லுங்கள். అదే ప్రశ్నను నేను మిమ్మల్ని కూడా అడుగుచున్నాను. దయచేసి ఎవరైనా లేచి దానికి జవాబు చెప్పాలి. Suppose a man is brought in a stretcher and kept in the aisle, completely paralyzed. முற்றிலுமாக செயலிழந்ததான ஒரு மனுஷனை ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் இங்கே கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். నడవలేని స్థితిలో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని స్ట్రెచర్ లో తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టి ఉన్నారనుకోండి. And Jesus says to that person through a servant of God or through somebody, that which is easier, whether your sins to be forgiven
that is easier, or to make you to walk, which is easier? இயேசு அந்த மனுஷனிடத்திலே யார் மூலமாகவும் இவ்விதமாக கேட்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். உன்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பது எளிதா அல்லது உன்னை எழும்பி நடக்க செய்வது எளிதா? యేసు ప్రభు ఆ వ్యక్తితో ఎవరి మూలమా దైవ సేవకుల మూలంగా చెప్పుచున్నాడు, నీ పాపములు క్షమించబడట సులభమా లేక నీవు లేచి నడుచుట సులభమా? Tell me honestly, what would be your answer? உண்மையாக பதில் சொல்லுங்கள். உங்களுடைய பதில் இதற்கு என்ன? నిజంగా చెప్పండి, మీ జవాబు దీనికి ఏమై ఉండును? Hope you understand what I say. நான் சொல்கிறது நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். నేను చెప్పు కార్యమును మీరు గ్రహించుచున్నారని అనుకొనుచున్నాను. Which is easier for Jesus? இயேசுவுக்கு எதை செய்வது எளிது? యేసు ప్రభువుకి ఏది చేయట సులభము? Making the person to walk is easier, or forgiving that person is easier? அந்த மனிதனை எழும்பி நடக்க செய்வது எளிதா அல்லது அந்த மனுஷனுடைய பாவங்களை மன்னிப்பது எளிதா? ఆ మనుషుని లేపి నలవచేయటమా లేక వాని పాపములు క్షమించటమా ఏది సులభం? What would you say? Yes, we will think it's easy to get forgiveness. ஆம், நாம் நினைப்பது என்னவென்றால் பாவங்களை மன்னிப்பது தானே எளிது. పాపములు క్షమించుటే కదా సులభం అని చెప్పుదాము. But this poor man for the last 20 years he couldn't move. To make that person to walk, that is very hard. இந்த ஏழை மனிதன் 20 வருஷங்களாக ஒன்றும் அசைய முடியாமல் இருக்கிறான். அந்த மனுஷனை எழும்பி நடக்க வைப்பது அது கடினம். ఈ వ్యక్తి 20 సంవత్సరములుగా నడవలేదు, వారిని లేపి నడవబెట్టడమే సులభమని చెప్పవచ్చును. But what was the answer of Jesus here? ஆனால் இங்கே இயேசு சொல்கிற பதில் என்ன? ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పే జవాబు ఏమిటి? Whether it's easier to say thy sins be forgiven thee, or to say rise up and walk, but that you may know that the Son of Man hath power on the earth to forgive sins. He saith unto the sick of the palsy, I say unto thee, arise and take up thy bed and go into thy house. உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதோ எழுந்து நட என்று சொல்வதோ என்பதல்ல, பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி, நீ எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవని చెప్పుడు సులభమా, నీవు లేచి నడవమని చెప్పుడు సులభమా? అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్య కుమారునికి అధికారం కలదని మీరు తెలుసుకునవలని వారితో చెప్పి పక్షవాయువు గల వాళ్ళని చూసి నీవు లేచి నీ మంచం ఎత్తుకొని ఇంటికి వెళ్ళము అని చెప్పాను. You ask any medical doctor, a person for number of years paralyzed, did not walk. Even if he is completely healed, he needs so many months of physiotherapy, and so help him, train him to walk. But here, not only he was asked to walk, take that bed and walk. ஒரு மருத்துவரை நீங்கள் போய் கேட்டு பாருங்கள். நீண்ட நாட்களாக விதமாய் படுக்கையில் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் சுகமடைந்தாலும் அவன் எழும்பி சாதாரணமாய் நடப்பதற்கு இன்னும் அவனுக்கு பல பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் இயேசுவோ இந்த மனுஷனை பார்த்து எழும்பி நட என்று மாத்திரம் சொல்லவில்லை, உன்னுடைய படுக்கையும் எடுத்துக்கொண்டு போ என்று சொல்கிறார். దీర్ఘకాలముగా వ్యాధిగ్రస్తుడై ఉన్న మనుషుడు బాగైనప్పటికీ వైద్యులు సాధారణంగా ఏం చేయదురో వాడు నడుచుటకు గాను ఎన్నో అభ్యాసాలు ఇవ్వాలి. ఇక్కడైతే యేసు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు, నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకొని నడువు అని చెప్పినాడు. Beloved ones, our God lives in the realm of supernatural. அருமையானவர்களே, நம்முடைய தேவன் எப்போதும் இயற்கைக்கு மேற்பட்டதான அந்த நிலைமையில் தான் அவர் காண வாசம் பண்ணுகிறார். ప్రియులారా, మన దేవుడు ప్రకృతికి మించినట్టు ఒక అనుభవంలో వసించు ఉన్నాడు. His name and character is wonderful. அவருடைய நாமமும் அவருடைய குணாதிசயமும் அற்புதமானது. ఆయన పేరు గుణము స్వభావము ఆశ్చర్యమైనది. When we are asking an easy thing, we are limiting the power and the ability, the glory of Jesus. நாம் ஆண்டவர் தேவனிடத்தில் ஏதாவது ஒரு சாதாரண காரியத்தை கேட்கும் பொழுது நம்முடைய கர்த்தருடைய வல்லமை, அவருடைய திறமை, அவருடைய மகிமை எல்லாம் நாமே குறைத்து விடுகிறோம். మన ప్రభువు యొద్ద మనం ఏదో ఒక చిన్న కార్యమును అడుగుచున్నామంటే ఆయన యొక్క శక్తిని, సామర్థ్యతను, మహిమను అదిమి పెట్టుచున్నామనే అర్థము. When we ask only for a small favor, thinking that I don't want to give trouble for God, we are grieving the Holy Spirit. நான் தேவனுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டேன் என்று எண்ணி ஒரு சிறிய காரியத்தை நாம் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்போம் என்றால் உண்மையாக நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறோம்.
దేవుని ఎక్కువగా తొందర పెట్టకూడదని చిన్న కార్యమునే మనం అడుగుచూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్ముని మనం దుఃఖపరచువారముగా కనబడదు. We are doubting the power and the love and the generosity and the kindness of our God. நாம் நம்முடைய தேவனுடைய வல்லமை, அவருடைய அன்பு, அவருடைய திராணி, அவருடைய மகத்துவம் இவைகளெல்லாம் சந்தேகப்படுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். మనము మన దేవుని యొక్క శక్తిని, సామర్థ్యతను, ఆయన మహిమను మనము సందేహించువారముగా కనబడదుము. When I was a small in my village, I remember the story of a drunkard. நான் என்னுடைய கிராமத்திலே ஒரு சிறுவனாக இருந்த பொழுது கேள்விப்பட்டதான ஒரு குடிகாரனுடைய கதை எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. నేను చిన్న అబ్బాయిగా గ్రామంలో ఉన్నప్పుడు ఒక త్రాగుబోతును గురించిన కథ జ్ఞాపకం ఉంది. When he is drunk, he is more praying and going to the chapel, the cross, and he will be folding his hand and very reverently praying to Virgin Mary. அவன் நன்றாக குடித்திருக்கும் பொழுதுதான் அவனுக்கு அதிகமாய் பக்தி வரும். ஆகவே அவன் ஆலயத்துக்கு போய் தன்னுடைய கைகளை கூப்பி மிகவும் பயபக்தியோடு அவன் ஜெபம் செய்வான். వాడు తప్ప తాగి నిశాలో ఉన్నప్పుడు గుడి దేవాలయం వద్దకు వచ్చి భయభక్తితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండడు. One day I saw him going to Virgin Mary as usual, but this time his prayer was very peculiar. அவன் ஒரு நாள் அவ்விதமாக அவன் மரியாளை நோக்கி ஜெபிக்க போனதை பார்த்தேன். ஆனால் அந்த முறையில் அவனுடைய ஜெபம் வித்தியாசமாயிருந்தது. వాడొక రోజు దేవాలయం వద్దకు వచ్చి ప్రార్థించడం విని చూచి ఉన్నాను. ఆ ప్రార్థన వ్యత్యాసకరముగా కనబడెను. Mother Mary, I need 10,000 rupees. If you give me 10,000 rupees, 5,000 rupees I will give to you. அவன் ஜெபித்தது என்னவென்றால், அன்னை மரியாளே, எனக்கு 10,000 ரூபாய் வேண்டும். இந்த 10,000 ரூபாய் நீர் எனக்கு கொடுத்தால் 5,000 ரூபாய் நான் உனக்கு கொடுத்து விடுவேன். వాడు చేసిన ప్రార్థన ఏమిటంటే, మరియమ్మ తల్లి నాకు 10,000 రూపాయలు కావాలి, అట్లాగ ఇచ్చావంటే 5,000 రూపాయలు నేను నీకేస్తాను అని చెప్పాడు. Then he thought a while, all right, if you got any doubt about me, you keep the 5,000 and give me 5,000. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பின்பு அவன் யோசித்து மறுபடியும் ஜெபித்தான். என் மேல் உனக்கு சந்தேகம் இருக்கும் என்றால் அந்த 5,000 ரூபாயை நீங்களே வைத்துக் கொண்டு எனக்கு 5,000 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும் என்று சொன்னார். తిరిగి కొద్దిగా సేపటి తర్వాత ప్రార్థిస్తున్నాడు, నా మీద నీకేమైనా అనుమానం ఉంటే 5,000 రూపాయలు నువ్వే పెట్టుకో, తక్కిన 5,000 నాకు ఇవ్వు అని చెప్పాడు. We may say we are not like that drunkard, but with all sincerity in our prayers there are some limitations. We think if I pray for that hard thing, God may not ask. So let me say something easy so that it will become easier for God to answer. நாம் அந்த குடிகாரங்களை போல அல்ல, ஆனால் உண்மையாக நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவரிடத்திலே கடினமான காரியங்களை எல்லாம் கேட்டால் கஷ்டம். ஆகவே ஆண்டவரிடத்திலே லேசான லகுவான காரியங்களை கேட்கலாம் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்கிறோம். మనము త్రాగుబోతు వలే కాదు, అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యములు అడిగితే ఆయన కష్టపడతాడు కాబట్టి చిన్న కార్యములనే అడుగుచూ ఉన్నాము. Beloved ones, my spiritual eyes and your spiritual eyes need to be opened. அருமையானவர்களே, என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களும் திறக்கப்பட வேண்டும். ప్రియులారా, నా యొక్క మరియు మీ అందరి యొక్క ఆత్మీయ నేత్రములు తెరవబడాలి. Then we will not pray for easier things, but we will learn to pray for impossible things with greater faith and vigor. அப்பொழுது நாம் லேசான சிறிய காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க மாட்டோம். கடினமான அசாத்தியமான காரியங்களை ஒரு பெரிய விசுவாசத்தோடும் வைராக்கியத்தோடும் அவைகளுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாய் நாம் கற்றுக்கொள்வோம். మనము సులభమైన కార్యముల కొరకు ప్రార్థించము గాని గొప్ప కార్యములు, ఆశ్చర్యకరమైన కార్యములు కలగవాలని విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయగలము. Psalm 78:41 says, "Yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel." 78ஆம் சங்கீதம் 21ஆம் வசனத்தில் உண்மையாகவே அவர்கள் திரும்பி தேவனை துக்கப்படுத்தி பரிசுத்த ஆவியானவர்களை அவர்கள் மட்டுப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. 78వ కీర్తనలో ఒక వాక్యం చెప్పుచున్నది, వారైతే దేవుని మీద సందేహపడి ఆయన యొక్క శక్తిని కుంచపరిచిరి అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Very often you and I, we have been limiting the Holy One of Israel. பல சந்தர்ப்பங்களில் நீங்களும் நானும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரின் வல்லமையை மட்டுப்படுத்தி இருக்கிறோம். అనేక సార్లు ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధుడైన దేవునిని మనం ఎంతగానో కుంచపరిచి ఉన్నాము. When we pray for easier things, we are really tying the hands of God. நாம் லேசான காரியங்களுக்காக உண்மையாய் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவனுடைய கைகளை நாம் கட்டி விடுகிறோம்.
మనము సులభమైన కార్యముల కొరకై ప్రార్థించువారముగా ఉంటే దేవుని యొక్క చేతులను కట్టివేయవారముగా ఉండము. I remember a servant of God was preaching. ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரன் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்த ஒரு காரியத்தை நான் நினைவு கூறுகிறேன். ఒక దైవ సేవకుడు ప్రసంగించుటను జ్ఞాపకంకు వచ్చున్నది. But far away from the meeting place, a person was listening to the word of God. அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்ததை அவர் இந்த இடத்திலிருந்து மிகவும் தூரத்தில் யாரோ ஒருவர் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். దూరములో నిలబడి ఎవరో ఒక వ్యక్తి ప్రసంగమును ఆలకించుచూ ఉండెను. Beloved ones, the word of God is wonderful. அருமையானவர்களே, தேவனுடைய வசனம் அதிசயமானது. ప్రియులారా, దేవుని వాక్యము ఆశ్చర్యకరమైనది. He was a man with severe health problems. அந்த மனிதன் தன்னுடைய ஆரோக்கியம் மிகவும் அதிகமாய் பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்த ஒரு மனுஷன். ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్య విషయంలో చాలా బాధించబడినవాడు. Some time ago, through surgery, one of his toes and 3 ribs and one kidney were removed by a doctor. சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிமித்தமாக கால்களில் இருந்த ஒரு விரல், விலாயில மேல் 3 எலும்புகள், அவனுடைய சிறுநீரகத்தில் 1, இவைகளெல்லாம் மருத்துவர் எடுத்து விட்டார். ఆయన ఒక విపత్తులో పట్టబట్టు వలన ఆయన యొక్క కాలు ఎముక, ఆయన యొక్క కిడ్నీ ఒకటి బాధించబడి విరిగిపోయిన స్థితిలో ఆయన కనబడి ఉన్నాడు. But as he was hearing the word of God, he saw something was happening. He looked to the foot and saw that toe was just growing before his naked eyes. ஆனால் அவன் அந்த நபர் இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்ட வேளையில் அவருக்குள் ஏதோ ஒரு காரியம் சம்பவித்ததை உணர்ந்தான். கால்களை பார்த்த பொழுது தன்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாக அந்த விரல் மறுபடியுமாய் வளர்ந்தது. ఆయన వాక్యమును వినుచున్నప్పుడు తనలో ఏదో ఒక సంభవము జరిగినట్లుగా గ్రహించాడు. చూసినప్పుడు ఒక అద్భుతమైన కార్యం జరిగినది. He felt something happened to the place where the ribs were and something where the kidney earlier one kidney was. அதே போலவே தன்னுடைய விலா எலும்புகள் எடுக்கப்பட்ட இடத்திலும் ஒரு சிறுநீரகம் அகற்றப்பட்ட இடத்திலும் கூட ஏதோ ஒன்று சம்பவிக்கிறதை உணர்ந்தார். తన యొక్క ప్రకటముకల్లోనూ తన యొక్క కిడ్నీ ఉన్న భాగంలోనూ ఏదో ఒక కార్యము జరుగుటను గ్రహించి ఉన్నాడు. The very doctor who operated and removed this, he checked and told, amazing, all 3 ribs have come back and the kidney that was removed is recreated and restored. அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்த அந்த மருத்துவர் அவரை மறுபடியுமாய் சோதித்த பின்பு மிகவும் ஆச்சரியத்தோடு சொன்னார், மறுபடியும் அந்த 3 விலா எலும்புகள் அங்கே இருக்கிறது. அறுவை சிகிச்சையை செய்து எடுத்து விட்டதான அந்த சிறுநீரகத்தில் புதிய சிறுநீரகம் புதிதாக காணப்படுகிறது என்று சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார். శాస్త్ర చికిత్సన చేసిన ఆ వైద్యుడు పరీక్షించినప్పుడు ఆశ్చర్యపడి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ ప్రకటముకలో సరి చేయబడిన విధంగాను ఆ కిడ్నీ బాగుపడినగాను చూచి ఉన్నాడు. In our Madras convention many years ago, one Hindu man who did not have eyeballs, not only born blind, but he did not have eyeballs, as he was prayed for, before people, eyeballs were created, eyes were opened and he could see. சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய மெட்ராஸ் கன்வென்ஷன் நடந்ததான ஒரு அற்புதம். ஒரு குருடன், அவருக்கு கண்களே கிடையாது, அவருக்காய் ஜெபித்த பொழுது கண்கள் வந்தது. அவர் எல்லாருக்கும் முன்பாக பார்க்கக்கூடியவராய் மாறினார். ప్రియులారా, కొన్ని సంవత్సరములకు ముందుగా మెడ్రాస్ కన్వెన్షన్ లో జరిగిన కార్యము, ఒక గుడ్డివాడు, కంటి పాపలే లేనివాడు ప్రార్థన మూలముగా కంటి పాప రూపించబడి దృష్టిని పొంది ఉన్నాడు. There was a man who came from Switzerland. He visited Himalayas, tried to be a Hindu. He went to Sri Lanka, tried to be a Buddhist monk. He was discouraged, but when he came, somebody brought him here, and when he saw this, he realized Jesus is the true living God. He gave his heart to the Lord, took baptism, received the Holy Spirit, became a servant of God, served God about 35-40 years and died. அதே போல சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து ஒரு மனிதன் வந்தார். அவர் ஹிமாலயா சென்று இந்து மதத்தை தழுவ விரும்பினார். அதன் பின்பு அதனால் பலனில்லாமல் இலங்கைக்கு சென்று புத்த மதத்தை தழுவிக்கொண்டார். என்றாலும் அவருக்குள்ள எந்த விதமான இளைப்பாறுதல் நிம்மதி இல்லாமல் இருந்தது. அதன் பின்பு நம்முடைய கன்வென்ஷனுக்கு யாரோ ஒரு மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டார். இங்கே வந்த பின்பு அவர் இயேசுவை கண்டார். உண்மையான தேவன் இவர்தான் என்று விளங்கிக் கொண்டார். அப்பொழுது ரட்சிக்கப்பட்டார். பின்பு ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்று கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு வந்து ஏறக்குறைய 40 வருஷங்கள் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்த பின்பு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் போய் சேர்ந்திருக்கிறார். స్విట్జర్లాండ్ దేశంలో నుండి ఒక వ్యక్తి హిమాలయానికి వచ్చాడు.
హిందూ మతాన్ని అవలంబించాలని సిలోనికి వెళ్లి బౌద్ధమును అవలంబించాడు. చివరిగా ఆయన మెడ్రాస్కు రాబడి మన యొక్క ఐక్యతను చూసి, ఇటువంటి అద్భుతములను చూసి రక్షణ, బాప్టిస్మం, అభిషేకం పొంది దాదాపు 40 సంవత్సరములు దైవ సేవకుడుగా ఉండి మరణించి ఉన్నాడు. Hands up all those who have seen Pastor Arnold Moser. Hands up. பாஸ்டர் ஆர்னல்ட் மோசர் அவர்களை பார்த்திருக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். పాస్టర్ ఆర్నాల్డ్ మోసర్ అని ఆయన్ని చూసిన వారందరూ చేతులు పైకెత్తండి. So many of you have seen him. Often he used to come to Madras. அவர் அடிக்கடி மெட்ராஸ் கன்வென்ஷன் வந்திருக்கிறார். ఆయన అప్పుడప్పుడు మెడ్రాస్ కన్వెన్షన్ కూడా వచ్చి ఉండను. Beloved ones, the word of God says in 139 the Psalm verse 14, I am fearfully and wonderfully made. பிரியமானவர்களே, 139 சங்கீதம் 14 வசனத்தில் நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டேன் என்று சொல்கிறது. ప్రియులారా, 135వ కీర్తనలో ఒక వాక్యం చెబుతున్నది, నేను ఆశ్చర్యకరమైన విధముగా రూపించబడి సృష్టించబడి ఉన్నాను. No, not really ఆశ్చర్య ప్రకారం. I am fearfully and wonderfully made. నేను భయంకరమైన విధముగాను అద్భుతముగాను సృష్టించబడి ఉన్నాను. I also know little bit of Telugu. So fearfully and wonderfully made. நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமான விதத்தில் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். నేను భయపడనట్లుగా అద్భుతముగా సృష్టించబడి ఉన్నాను. There are two things in us, fearfully and wonderfully made. இரண்டு காரியங்கள் நம்மில் உண்டு. ஒன்று பிரமிக்கத்தக்க அல்லது பயப்படத்தக்க விதத்தில், மற்றொன்று அதிசயத்தக்க விதத்தில் நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். రెండు కార్యములు ఉన్నవి. అదేమిటంటే మనము భయపడినట్టు విధముగాను, మనము అద్భుతమైన విధముగాను సృష్టించబడి ఉన్నాం. In other words, when you are a God fearing man, you are a wonderful man. மற்றொரு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நீங்கள் ஒரு தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனிதன் என்றால் நீங்கள் அதிசயமான மனிதராக இருக்கிறீர்கள். ఇంకొక విధముగా చెప్పాలంటే, మీరు దేవునికి భయపడేవారైతే ఆశ్చర్యకరమైనగా సృష్టించబడినవారు. If you are a God fearing man, you are a wonderful man. நீங்கள் தேவ பயமுள்ள ஒரு மனிதர் என்றால் நீங்கள் அதிசயமான ஒரு மனிதன். మీరు దేవునికి భయపడేవారైతే ఆశ్చర్యకరమైన వ్యక్తులు. The fear of the Lord help us to eschew or depart from evil. தேவ பயம் எல்லா தீமை விட்டு விலகும்படியாக நமக்கு உதவி செய்கிறது. దేవుని భయమన్నది సమస్త విధమైన కీడు నుండి మనలను దూరపరచును. Psalm 130 verse 4 says, forgiveness and fear of God, they go together. 130 சங்கீதம் 4 வசனத்திலே அவருடைய பயமும் மன்னிப்பும் ஒன்றாக சேர்ந்து போகிறதாய் சொல்கிறது. 130వ కీర్తన 4వ వాక్యములో ఆయన యొక్క భయము, ఆయన క్షమాపణ రెండును ఏకముగా వెళ్ళను. There is forgiveness with thee that thou mayst be feared. உமக்கு பயப்படும்படிக்கு உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு உண்டு. నీకు భయపడలాగన నీ యొద్ద క్షమాపణ ఉన్నది. If you don't have fear of God, definitely you will have the fear of the devil. உங்களுக்கு தேவ பயம் இல்லாவிட்டால் நிச்சயமாகவே பிசாசை பற்றிய பயம் இருக்கும். మీకు దేవుని భయము లేకపోతే నిశ్చయముగా సైతాను యొక్క భయం ఉండను. Forgiveness and fear of God, they go together. மன்னிப்பும் தேவ பயமும் ஒன்றாய் இசைந்திருக்கிறது. క్షమాపణ, దేవుని భయము రెండును ఏకముగా వెళ్ళను. In other words, when you cannot forgive your enemies, you lost the fear of God. இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால், உங்களுடைய சத்துருவை உங்களுக்கு மன்னிக்க முடியாவிட்டால் தேவ பயத்தை இழந்திருக்கிறீர்கள். ఇంకొక విధముగా చెప్పాలంటే, మీరు శత్రువులను క్షమించలేకపోతే దేవుని భయమును కోల్పోదురు. Then you will have the fear of the enemy. அப்படி என்றால் சத்துருவை பற்றிய பயம் உங்களுக்கு இருக்கும். అప్పుడు శత్రువులను గురించిన భయము మీకు కలుగును. Let me tell you what my Bible says. The first group of people who go to hell are called fearful people. பிரியமானவர்களே, என்னுடைய வேதம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா? நரகத்திற்கு போகிறதான அந்த கூட்டத்தார், முதல் கூட்டத்தார் யார் என்றால் பயப்படுகிறவர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. ప్రియులారా, వాక్యము ఏం చెప్పుచున్నదో తెలియనా? నరకమునకు వెళ్లే గుంపులో మొట్టమొదటి వారు ఎవరంటే భయపడేవాళ్ళు. Hear what the word of God says, Revelation 21:8. The fearful and unbelieving and the abominable, etc., etc., they have their part in the lake of fire, which burneth with fire and brimstone. வெளிப்படுத்தல் 21 அதிகாரம் 8 வசனத்தில் பயப்படுகிறவர்கள்,
அவிசுவாசிகள், அருவருப்பானவர்கள், இன்னும் சில கூட்டத்தார் எல்லாரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலில் பங்கடைவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ప్రకటన 21వ అధ్యాయం 8వ వాక్యములో భయపడువారు, అవిశ్వాసులు, అసహ్యకులు ఇంకా ఎంతమంది వారు అగ్నిగుండములో పడవేయబడుదురు. These fearful people, that doesn't mean people who are fearing cat and dog. No. இங்கே பயப்படுகிறவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பூனையோ அல்லது நாயோ பார்த்து பயப்படுகிறவர்கள் அல்ல. ఇక్కడ భయపడేవారంటే పిల్లిని కుక్కను చూసి భయపడేవాడు కాదు. First, after putting fearful, then only in that list comes murderers and the witchcraft people, sorcerers, idolaters. All are afterwards. So, what is the fearful? இங்கே பயப்படுகிறவர்கள் என்று முதலாவது சொல்லப்பட்ட பின்பு அதன் பின்புதான் தொடர்ந்து கொலைபாதகர்கள், விபசாரக்காரர்கள், சூனியக்காரர்கள், விக்கிரகாராதனைக்காரர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி என்றால் இங்கே பயப்படுதல் என்று சொல்வது எதை குறிக்கிறது? ఈ వాక్యములో భయపడువారని వ్రాయబడి తరువాతనే నరహత్తులు వ్యభిచారులను వ్రాయబడి ఉన్నది. అట్లాగైతే ఈ భయపడే వాళ్ళనే వారు ఎవరు? This first group of people fearful going to hellfire, they are fearful to do the will of God. இங்கே நரகக்கினிக்கு போகிறதான இந்த முதலாவது கூட்டத்தாராகிய பயப்படுகிறவர்கள் என்று சொல்கிறவர்கள் தேவ சித்தம் செய்ய பயப்படுகிறவர்கள். నరకముకు వెళ్ళే ఈ పిరికి వాళ్ళు, భయపడే వాళ్ళు ఎవరంటే దేవుని చిత్తమును చేయుటకు భయపడువారు. You may be born again, but you are afraid to do the will of God by taking baptism. Your church will forsake you. Your people will forsake you. Your friends will forsake you. I am afraid. I know it is the will of God, but I cannot do it now. நீங்கள் ஒருவேளை மறுபடி பிறந்திருக்கலாம் அல்லது ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் என்னுடைய வீட்டில் தள்ளிவிடுவார்கள், நண்பர்கள் புறக்கணிப்பார்கள், உறவினர் தள்ளிவிடுவார்கள், சமுதாயத்தில் என்னை எதிர்ப்பார்கள் என்று சொல்லி பயந்து ஞானஸ்நானம் எடுப்பது தேவசித்தம் என்று தெரியும். ஆனால் இவர்கள் எல்லாம் எதிர்ப்பார்கள் என்று பயந்து அதற்கு கீழ்ப்படியாமல் இருப்பது. మీరు మారు మనసు పొందినప్పటికీ బాప్టిస్మం తీసుకునే విషయంలో భయము. ఎందుకంటే సమాజం వాళ్ళు, కుటుంబం వాళ్ళు నన్ను బహిష్కరిస్తారేమోననే భయము. అది దేవుని చిత్తమైనప్పటికీ భయపడుచు ఉన్నారు. You may know the truth of divine healing is really it is based on the word of God. You have seen so many people got healed. You have seen the marvelous hand of God in healing, and you know it is truth, but you are afraid of death. Oh, I don't want to do the will of God. If I do that, you have a fear of death. தெய்வீக சுக சத்தியமானது வேதத்தை ஆதாரமாக கொண்டிருக்கிறது என்று நன்றாக உங்களுக்கு தெரியும். இந்த சத்தியத்தை விசுவாசிக்கிற அநேகர் சுகமடைந்ததையும் அவருடைய ஜீவியத்தில் அற்புதங்கள் நடந்ததை நீங்கள் கண்டிருக்கலாம். என்றாலும் உங்களுக்கு மரண பயம் இருக்கிறபடியினால் அது தேவ சித்தம் என்று தெரிந்தாலும் அதற்கு கீழ்ப்படிய உங்களுக்கு பயம். దైవిక స్వస్థత అనేది దేవుని యొక్క వాక్యానుసారమైనదనియు అనేకులు దానిని అనుభవముగా చేసుకుంటూ చూచినప్పటికీ తెలిసినప్పటికీ దానిని మీరు అనుభవించలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే దేవుని చిత్తమును చేయుటకు భయపడటం వలన. I tell you, based on the word of God, if you don't obey the word of God, particularly the divine healing truth, fear of death may never depart from you. வேத வசனத்தை ஆதாரமாக நான் கொண்டு உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது என்னவென்றால், நீங்கள் இந்த தெய்வீக சுக சத்தியத்திற்கு உண்மையாய் கீழ்ப்படிய முடியாவிட்டால் మరణ భయం உங்களை ఆండు கொண்டிருக்கும். ప్రియులారా, దేవుని వాక్యానుసారముగా చెప్పినది ఏమిటంటే దైవిక స్వస్థతకు మిమ్మల్ని మీరు సంపూర్ణముగా అప్పగించుకొనకపోతే మరణ భయము మిమ్మల్ని వెంటాడును. You may go to the hospital and perhaps you may live few more years. நீங்கள் ஒருவேளை மருத்துவமனைக்கு சென்று சில வருஷங்கள் நீங்கள் ஜீவிக்கலாம். ఒకవేళ మీరు ఆసుపత్రులకు వెళ్ళి కొన్ని సంవత్సరములు ఎక్కువగా జీవించవచ్చును. For cataract you go for an easy operation and in a short time you will be able to see. உங்கள் கண்ணிலே பூ விழுந்த பின்பு நீங்கள் போய் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொஞ்ச நாட்களில் நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் மறுபடியும் பார்வை பெற்றுக் கொள்ளலாம். మీ కంటిలో పొరబడటం వలన ఆ పొరను తీసివేయటకు గాను ఆపరేషన్ చేసుకొని కొన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికుండొచ్చు. But remember, the fear of death may not depart from you. ஆனால் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், మరణ భయం உங்களை விட்டு போகவே போகாது. జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి, మరణ భయం అనేది మిమ్మల్ని విడిచిపోదు. Oh death, where is thy sting? மரணமே உன் கூர் எங்கே? మరణమా నీ ముల్లెక్కడ? Oh grave, where is thy victory? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? పాతాళమా నీ జయం ఎక్కడ? The sting of death is sin. மரணத்தின் கூர் பாவம்.
మరణపు ముల్లు పాపము. And the strength of sin is the law. பாவத்தின் பலன் நியாயப்பிரமாணம். పాపము యొక్క బలము ధర్మశాస్త్రము. But thanks be unto God which giveth us the victory. என்றாலும் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். మనకైతే జయమునిచ్చు దేవునికే స్తోత్రములు. If you are a true child of God, you will live for Jesus and die for Jesus. நீங்கள் ஒரு உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருந்தால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காய் ஜீவிப்பீர்கள், இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக மரிக்கவும் ஆயத்தமா இருப்பீர்கள். మీరు నిజమైన దేవుని బిడ్డలైతే యేసు క్రీస్తు నిమిత్తమై జీవించి యేసు క్రీస్తు నిమిత్తమై మరణించగలరు. I want to tell you, Jesus, my Jesus is wonderful. நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், இயேசு, என்னுடைய இயேசு அதிசயமானவர். నేను ఒక కార్యమును చెప్పగోరుచున్నాను. యేసు, నా యేసు ఆశ్చర్యకరుడు. Is your Jesus wonderful? உங்களுடைய இயேசு அதிசயமானவர். మీ యేసు ఆశ్చర్యకరుడు. Has he done miracles for you? உங்களுக்காக அவர் அற்புதங்களை செய்தது போலவே ఆయన మీ నిమిత్తమై అద్భుతములను చేసిన in this convention many miracles already God has done. இந்த கன்வென்ஷனில் ஏற்கனவே தேவன் அநேக அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். ఈ కన్వెన్షన్ లో ఆయన ఎన్నో అద్భుతములను చేసి ఉన్నాడు. Changing our character is wonderful. நம்முடைய சுபாவத்தை மாற்றுவது அதிசயமானது. మన స్వభావమును మార్చుట ఆశ్చర్యమైనది. Jesus Christ must become all in all for us. இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே நமக்கு எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாமுமாக மாற வேண்டும். యేసు క్రీస్తు మాత్రమే మనకు సమస్తమునకు సమస్తముగా మారవలెను. Is there anything too hard for our God? நம்முடைய தேவனாலே செய்யக்கூடாத அசாத்தியமான காரியம் ஏதாகிலும் உண்டோ? మన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదో? I request you, taste and see that the Lord is good. கர்த்தர் நல்லவர் என்கிறதை ருசித்து பார்க்கும்படியாக நான் உங்களிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன். యెహోవా దయాళుడని రుచించి తెలుసుకొనండి అని నేను చెప్పుచున్నాను. If you really want to taste the healing of Jesus, you must give up your medicine and all the other human trust you have put into. உண்மையாக இயேசுவினிடத்திலிருந்து வருகிற சுகத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நம்பி இருக்கிறதான மருந்துகளையும் மனுஷன் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கையெல்லாம் புறக்கணித்து தள்ளிவிட வேண்டும். మీరు నిజముగా యేసు ప్రభు యొద్ద నుండి స్వస్థతను పొందగోరితే మీరు నమ్మిన మందులను వైద్యులను నిరాకరించండి. The Lord wants to reveal himself to be wonderful every day for us. கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நமக்கு அதிசயமானவராய் இருக்கிறார் என்பதை நம்முடைய ஜீவியத்தில் அனுபவிக்க விரும்புகிறார். మన ప్రభువు ఆయన అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరుడని మన జీవితంలో నిరూపించుకోరుచున్నాడు. If God did not answer your prayer straight away, it's because he wants to answer in a wonderful way. உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு நேரடியாக தேவன் பதில் கொடுக்காவிட்டால் அதற்குரிய காரணம் ஆச்சரியமான விதத்தில் தேவன் பதில் கொடுக்க விரும்புகிறார். మీ ప్రార్థనలకు దేవుడు నేరుగా జవాబు ఇవ్వలేదా? అర్థం ఏమిటంటే ఆశ్చర్యకరమైన విధముగా జవాబు ఇవ్వబోతున్నాడు. For example, Lazarus was sick, very sick, and Martha and Mary sent word to Jesus, but he didn't come. உதாரணமாக லாசரு வியாதிப்பட்டு மிகவும் மோசமாக இருந்தான். அப்பொழுது மார்த்தாளும் மரியாளும் அந்த செய்தியை இயேசுவினிடத்திலே சொல்லி அனுப்பியும் அவர் வரவில்லை. ఉదాహరణకు లాజరు వ్యాధిగ్రస్తుడిగా ఉండెను, విపరీతమైన వ్యాధి విషయము చెప్పి పంపిన్నారు మార్తా మరియలు. యేసు వెంటనే రాలేదు. Why Jesus delayed to come? After 4 days of death of Lazarus he came, so that he may not simply heal Lazarus, he may do a greater miracle, bringing him out of the tomb. இயேசு தாமதித்ததனுடைய காரணம் அவர் மரித்து 4 நாட்கள் பின்புதான் வந்தார். அவ்விதமாக அவர் வந்ததுக்கு காரணம் லாசருவை வியாதியிலிருந்து சுகமாக்க விரும்பவில்லை. மரித்து 4 நாட்கள் ஆன பின்பு கல்லறையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்த ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்யும்படியாகவே அப்படி செய்தார். 4 దినములకు తరువాత యేసు ప్రభు వచ్చాడు. ఎందుకంటే వ్యాధిలో నుండి లాజరును స్వస్థపరచడం కాదు, సమాధిలో నుండి లేపుటకే వచ్చి ఉన్నాడు. Dear child of God, if your prayers are not answered, if your sickness is not healed, if you didn't get the right job,
believe God wants to do a wonderful thing. In a wonderful way He wants to answer you and heal you. அருமையானவர்களே, உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்காவிட்டால், உங்களுடைய வியாதி இன்னும் சுகமடையாமல் இருக்கும் என்றால், உங்களுக்கு இன்னும் சரியான வேலை கிடைக்காமல் இருக்கும் என்றால், அற்புதமான விதத்தில் தேவன் உங்களுக்கு பதில் தந்து உங்களை சுகமாக்க, உங்களுடைய அவசியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக விரும்புகிறார் என்று விசுவாசியுங்கள். ప్రియులారా, మీ ప్రార్థనలకు జవాబు రాలేదా? వ్యాధి స్వస్థత పడలేదా? మీకు ఉద్యోగ అవకాశం లభించలేదా? కారణం ఏమిటంటే అద్భుతమైన విధముగా గొప్ప కార్యములను దేవుడు మీ కొరకై చేయబోతున్నాడు. Our God delights to do the impossible. நம்முடைய ஆண்டவர் అసాధ్యமான కార్యங்களை செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். మన దేవుడైతే అసాధ్యమైన కార్యములు చేయటలో ఆనందించువాడు. Because our Lord's name is wonderful. He wants to do everything in a wonderful way. ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவருடைய நாமம் அதிசயமானவர் என்பது, ஆகவே எல்லாவற்றையும் அதிசயமான ரீதியில் செய்ய விரும்புகிறார். మన ప్రభువు యొక్క పేరు ఆశ్చర్యకరుడన్నది. ఆశ్చర్యకరమైన విధముగా ప్రతి కార్యమును ఆయన చేయును. This morning I was really blessed while we were singing the hymn number 15 in Malayalam. The second verse shall we sing. மலையாள பாட்டினுடைய 15ஆம் பாட்டினுடைய இரண்டாவது பல்லவியை இன்று காலை நாம் பாடும் பொழுது உண்மையாகவே நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன். நாம் மறுபடியும் அதை பாடுவோமா? మలయాళ పాట యొక్క రెండవ చరణాన్ని పాడినప్పుడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపడి ఉన్నాను. తిరిగి మనం అందరం కలిసి పాడదాం. It ends saying అద్భుతంగల్ அவன் செய்திடட்டே. அவர் அற்புதங்கள் செய்யட்டும் என்று அந்த வார்த்தைகள் சொல்கிறது. ఆయన అద్భుతములను చేయవలెను అని చెప్పున్నది. Will you open the sheet and shall we sing the second verse? நாம் எல்லாரும் நம்முடைய பாட்டுத்தாளை எடுத்து அந்த இரண்டாவது பல்லவியை பாடுவோமாக. Beloved ones, why should we know our Jesus is wonderful and He wants to make our life wonderful? Why should we know? அருமையானவர்களே, இயேசு அதிசயமானவர், நம்முடைய ஜீவிதத்தில் அவர் அதிசயங்களை செய்ய விரும்புகிறார் என்று நாம் ஏன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? ప్రియులారా, యేసు ఆశ్చర్యకరుడనియు ఆయన మన జీవితములో ఆశ్చర్య కార్యములను చేయగోరుచున్నాడనియు మనం ఎందుకు ఎరగవలెను? Because our Jesus is going to do something most wonderful very very soon. நம்முடைய இயேசு மிக மிக சீக்கிரமாக ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். మన యేసు అతి త్వరలో ఒక గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యమును చేయబోతున్నాడు. Ever since the creation of man, the thing that has not been done, the most wonderful thing, any time, even perhaps today, He may do that most wonderful thing. மனுஷன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இதுவரையிலும் நடந்தராத அந்த மிக பெரிய அற்புதம் வெகு சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கும். ஒருவேளை அது இன்றைக்கே கூட சம்பவிக்க கூடும். మనుషుడు సృష్టించబడినట్టు దినం మొదలుకొని ఇటువంటి ఆశ్చర్య కార్యము జరగలేదు. అతి త్వరలో ఆ కార్యము జరగబోతున్నది. ఒకవేళ ఈ దినం వద్దే జరగవచ్చును. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible and we shall be changed. ஒரு நிமிஷத்தில், ஒரு கண்ணிமை பொழுதில் எக்காலம் தொனிக்கும். அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். ఒక నిమిషములో, ఒక రెప్పపాటున కడబూరం రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుతాము. For this corruptible must put on incorruption and this mortals must put on immortality. அழிவுள்ளதாக இது அழியாமையும், சாவுக்கு ஏதுவான இது சாவாமையும் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். క్షయమైనది అక్షయతను,
మర్త్యమైనది అమర్త్యతను ధరించుకొనవలెను. When this corruptible shall have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. அழிவுள்ளதாக இது அழியாமையையும் சாவுக்கு ஏதுவாக இது சாவாமையும் தரித்துக் கொள்ளும் போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்ற வார்த்தை நிறைவேறும். క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు, మత్యమైనది అమర్త్యతను ధరించుకొనినప్పుడు విజయముందు మరణము మృంగబడెను అనే మాట నెరవేరును. If you are really a child of God washed in the blood of Jesus, I want to tell you that rapture moment, that is going to be the most wonderful happening ever happened since the creation of man. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் முற்றிலுமாய் கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளையாக நீங்கள் காணப்படுவீர்கள் என்றால், மனுஷன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இதுவரையிலும் நடந்திராத ஒரு பெரிய அற்புதம் கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது உங்களுடைய ஜீவியத்தில் நடக்கும். యేసుక్రీస్తు రక్తముతో కడుగుబడిన దేవుని బిడ్డలుగా మీరుంటే మనుష్య చరిత్రలో సృష్టిలో జరగనట్టి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన కార్యము ప్రభు రాకడ దినములో జరుగును. It's not wonderful that this mortal being to become immortal? இந்த சாவுக்கு ஏதுவான சரீரம் சாவாமையை தரித்துக் கொள்வது ஒரு பெரிய அதிசயம் அல்ல. ఈ మర్త్యమైనది అమర్త్యతను ధరించుకొనుట ఆశ్చర్యము కదా. It's not this wonderful, this corruptible to put on incorruption. இந்த அழிவுள்ள சரீரம் அழியாமையை தரித்துக் கொள்வதும் ஒரு பெரிய அதிசயம் அல்ல. క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనుట అది ఆశ్చర్యమే కాదా. Oh, we are not born to die. We are born to fly. நாம் மரிக்க மாட்டோம், நாம் பறக்க போகிறோம். అవును, మనము మరణించబోవట్లేదు, ఎగిరిపోబోతున్నాము. When Jesus will come, our feet will not be on this earth. In a wonderful way we will fly to meet the Lord. நம்முடைய இயேசு வரும்போது நம்முடைய பாதங்கள் இந்த பூமியிலே இருக்காது. అద్భుతమైన విధத்தில் நாம் பறந்து சென்று நம்முடைய இயேசுவை காண போகிறோம். మన యేసు వచ్చినప్పుడు మన పాదములు భూమి మీద ఉండవు, ఎగిరిపోవచ్చు, యేసుతో చేరబోతున్నాము. Is there anybody here who has not received this wonderful Jesus into your life? உங்களுடைய ஜீவியத்திலே இந்த அற்புதமான இயேசுவை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளாத யாராகிலும் இங்கே இருக்கிறீர்களா? మీ జీవితములో ఈ అద్భుతమైన యేసును అంగీకరించినట్టు వారు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారా? Today let this wonderful Jesus come into your life. இன்றைக்கு இந்த அதிசயமான இயேசு உங்களுடைய ஜீவியத்திற்குள் வருவாராக. ఈ రోజే ఆశ్చర్యకరుడైన యేసు మీ జీవితములోనికి వచ్చును గాక. He will turn the bitter into sweet. அவர் கசப்பை மதுரமாய் மாற்றி விடுவார். ఆయన చేదును తీపిగా మార్చును. He will turn the water into wine. அவர் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றி விடுவார். నీళ్లను ద్రాక్షారసముగా He చేయును. will turn the darkness into light. அவர் இருளை வெளிச்சமாய் மாற்றி விடுவார். చీకటిని వెలుగుగా చేయును. He will create everything out of your nothing. உங்களுடைய ஒன்றுமில்லாமையில் அவர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிப்பார். శూన్యతలో నుండి సమస్తమును కలుగు చేయగలడు. Your thoughts will become wonderful. உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் அதிசயமானவர்களாய் மாறிவிடும். మీ తలంపులు ఆశ్చర్యమైనవిగా Your మారును. words will become wonderful. உங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் அற்புதமானவர்களாய் மாறிவிடும். మీ మాటలు ఆశ్చర్యమైనవిగా Your మారును. character will become wonderful. உங்களுடைய சுபாவம் அதிசயமானதாய் மாறிவிடும். మీ స్వభావములు ఆశ్చర్యముగా మారును. Your joy will become wonderful. உங்களுடைய சந்தோஷம் அதிசயமானதாய் இருக்கும். మీ సంతోషము ఆశ్చర్యముగా Your మారును. peace will become wonderful. உங்களுடைய சமாதானம் அதிசயமானதாய் மாறும். మీ సమాధానము ఆశ్చర్యమైనదిగా మారును. As everything connected with Jesus is wonderful, everything connected with you, He will make it wonderful. இயேசுவோடு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா காரியங்களும் அதிசயமானவர்களாய் இருக்கிறது போல உங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் அவர் அதிசயமாய் மாற்றுவார். యేసుకు సంబంధమైన ప్రతి కార్యము ఆశ్చర్యముగా ఉండును గనుక మీకు చెందిన ప్రతి కార్యము ఆశ్చర్యముగా మారును. Let me soon close my words. சீக்கிரத்தில் நான் இந்த வார்த்தைகளை முடித்துக் கொள்கிறேன். త్వరలో నా మాటలను I క్లుప్తపరుచున్నాను. want to tell you, Jesus Christ is the bread of life. இயேசு கிறிஸ்து ஜீவ அப்பம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். యేసు ప్రభువే జీవ ఆహారమై ఉన్నాడు. He is the light of life.
அவர் ஜீவனின் வெளிச்சமாயிருக்கிறார். ఆయన జీవము యొక్క వెలుగు. He is the tree of life. அவர் ஜீவ விருட்சமாயிருக்கிறார். ఆయన జీవ వృక్షము. He is the breath of life. அவர் ஜீவ சுவாசமாயிருக்கிறார். ఆయనే జీవ శ్వాసము. He is the eternal life. அவர் நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறார். ఆయనే నిత్య జీవము. He is the resurrection and life. அவர் உயிர்த்தெழுந்த ஜீவனாயிருக்கிறார். ఆయనే పునరుత్థానపు జీవము. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. அவர் அல்பா ஒமேகாவாக ஆதியும் அந்தமுமாக இருக்கிறார். ఆయనే ఆల్ఫా ఒమేగా ఆది అంతము. He is the refuge and our fortress. அவர் நம்முடைய அடைக்கலமாக கோட்டையாக இருக்கிறார். ఆయనే మనకు ఆశ్రయ దుర్గమై He ఉన్నాడు. is the Son of righteousness. அவர் நீதியின் சூரியனாயிருக்கிறார். నీతి సూర్యుడు. He is the shield and shelter. அவர் நமக்கு அடைக்கலமாக மறைவிடமாக இருக்கிறார். ఆయనే మనకు కేడమును. ఆయనే ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. He is our song and music. அவர் நம்முடைய இசையாக நம்முடைய பாடலாக இருக்கிறார். ఆయనే మన యొక్క పాట, మన సంగీతము. I want to tell you this Jesus is wonderful. நான் இந்த இயேசு ஆச்சரியமானவர் என்று உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன். ఈ యేసు ఆశ్చర్యమైన వాడని నేను చెప్తున్నాను. Jesus is the word of God. இயேசு தேவனுடைய வார்த்தையாயிருக்கிறார். యేసే దేవుని వాక్యము. He is the word of truth. அவர் சத்திய வசனமாயிருக்கிறார். ఆయనే సత్య He is వాక్యము. the Son of Man. அவர் தேவ குமாரனாயிருக்கிறார். ఆయన మనుష్య He కుమారుడు. is the Son of God. அவர் தேவனுடைய குமாரனாய் ఆయన மனுஷ దేవుని குமாரனாயிருக்கிறார். కుమారుడు. He is the Lamb of God. அவர் தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டியாயிருக்கிறார். దేవుని గొర్రె పిల్ల. He is the Prince of God. அவர் சமாதான பிரபுவாக இருக்கிறார். ఆయన సమాధాన ప్రభు. He is the God of heaven and God of the earth. பரலோகத்தின் தேவனாக பூலோகத்தின் தேவனாகவும் இருக்கிறார். ఆయన భూమికి ఆకాశమునకు దేవుడు. He is the God of truth and God of all creation. அவர் சத்தியத்தின் தேவனாக எல்லா சிருஷ்டிகளுக்கும் தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన సత్యమునకును సృష్టి యావత్తుకును దేవుడే. This Jesus is really wonderful. இந்த இயேசு உண்மையாகவே அதிசயமானவர். ఈ యేసు నిజముగా ఆశ్చర్యకరుడు. This Jesus is the eternal God. இந்த இயேசுதான் நித்திய தேவன். ఈ యేసే నిత్యమైన దేవుడు. This Jesus is the most high God. இந்த இயேசுதான் மகா உன்னதமான தேவன். ఈ యేసే మహోన్నతుడైన దేవుడు. He is the God of gods and the Lord of lords and He is the Lord of all. அவர் தேவாதி தேவனாக கர்த்தாதி கர்த்தராக எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கர்த்தராயிருக்கிறார். ఆయనే రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభు, అందరికీ దేవుడై ఉన్నాడు. My Jesus is the God of all grace. என்னுடைய இயேசு சகல கிருபையும் பொருந்தின தேவனாயிருக்கிறார். నా యేసు సర్వ కృపానిధియగు దేవుడు. He is the way, the truth and the life. அவரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறார். ఆయనే మార్గము, సత్యము, జీవమై ఉన్నాడు. He is the door of hope. அவர் நம்பிக்கையின் வாசலாயிருக்கிறார். ఆయన నిరీక్షణ ద్వారమై ఉన్నాడు. He is the highway to holiness. பரிசுத்தத்திற்கு நம்மை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு பெரும் பாதையாய் அவர் இருக்கிறார். ఆయనే పరిశుద్ధతకు రాజ మార్గమై ఉన్నాడు. He is the pathway to perfection. அவர் பூரணத்திற்கு ஏதுவான வழியாக இருக்கிறார். ఆయన పరిపూర్ణతకు హేతువై ఉన్నాడు. And He is the stairways to saintliness. He is the stairway to be a saint. பரிசுத்தவானாய் நம்மை மாற்றக்கூடியதான படிக்கட்டுகளாக அவர் இருக்கிறார். పరిశుద్ధుడిగా మార్చుటకై ఆయనే మెట్లై He ఉన్నాడు. is the roadway to righteousness. அவர் நீதிக்கு நம்மை நடத்தக்கூடியதான ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறார். నీతిలోనికి నడుపు మార్గమై He ఉన్నాడు. is the gateway to glory. Hallelujah. அவர் மகிமைக்குரிய வாசலாய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. మహిమలోనికి మార్గము. Oh, this Hallelujah. Jesus is wonderful. இந்த இயேசு அதிசயமானவர். ఈ యేసు ఆశ్చర్యకరుడు. My Jesus is wonderful. என் இயேசு அதிசயமானவர். నా యేసు ఆశ్చర్యకరుడు. My Jesus is the King of glory. என்னுடைய இயேசு மகிமையின் ராஜா. నా యేసు మహిమగల రాజు. He is the King of righteousness. அவர் நீதியின் ராஜா. ఆయనే నీతి He is రాజు. the King of peace. அவர் சமாதானத்தின் ராஜா. సమాధానపు రాజు. He is the King of ages. அவர் காலங்களுக்கும் ராஜாவாயிருக்கிறார். ఆయన యుగములకు రాజు. He is the King of heaven. அவர் பரலோகத்திற்கு ராஜா. పరలోకపు రాజు. He is the King of heavens. அவர் எல்லா வானாதி வானங்களுக்கும் ராஜாவாயிருக்கிறார். ఆకాశం He ఆకాశములకు is రాజు. the King of Zion. அவர் சியோனின் ராஜா. సియోను రాజు. He is the King of angels. அவர் தூதர்களுக்கு ராஜா. దూతలకు రాజు. He is the King of saints. பரிசுத்தவான்களுக்கு அவர் ராஜா. పరిశుద్ధులకు రాజు. Oh, He is the heavenly manna. அவர்தான் பரலோகத்தின் மன்னாவாக இருக்கிறார். ఆయనే పరలోకము మన్నా. He is my song and my
heavenly bridegroom. அவர்தான் என்னுடைய பாடலும் என்னுடைய பரலோகத்தின் மணவாளனுமாய் இருக்கிறார். ఆయనే నా గీతము పరలోకపు పెండ్లి కుమారుడు. He is the honey in the rock, sweet honey in the rock. அவர் தேனிலும் தேன்கூட்டிலும் மிகவும் மதுரமானவராக இருக்கிறார். ఆయన తేనె కంటే మధురమైన వాడు. Oh, he is the rose of Sharon and the lily of the valleys. அவர் சாரோனின் ரோஜாவாகவும் பள்ளத்தாக்கின் லீலி புஷ்பமாகவும் இருக்கிறார். ఆయనే షారోను రోజా లోయల్లో ఉండే లిల్లీ పుష్పము. I tell you, my Jesus is fairer than 10,000. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், என்னுடைய இயேசு 10,000 பேரிலும் சிறந்தவர், அழகுள்ளவர். నా యొక్క యేసు 10,000 మందిలో అతి కాంక్షణీయుడు. My Jesus is bright and morning star. என்னுடைய இயேசு பிரகாசமான விடிவெளி நட்சத்திரமாய் இருக்கிறார். నా యేసు ప్రకాశవంతమైన తేజో నక్షత్రము. He is the desire of all nations. அவர் சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவராக இருக்கிறார். ఆయన సమస్త జనులతో వాంఛించబడువాడు. He is honey and honeycomb. அவர் தேனிலும் தேனிலும் மதுரமானவராய் இருக்கிறார். ఆయన తేనె జుంటు తేనె కంటే మధురమైన వాడు. He is altogether lovely. அவர் முற்றிலும் அன்புள்ளவராக இருக்கிறார். ఆయన పూర్తిగా మన అందమైన వాడు. He is the light of the whole world. அவர் முழு உலகத்திற்கு ஒளியாய் வெளிச்சமாய் இருக்கிறார். సర్వ లోకమునకు వెలుగు ఆయనే. He is the light of the lost. அவர் தாழ்ந்தவர்களுக்கும் கூட வெளிச்சமாய் இருக்கிறார். నశించు వారికి కూడా ఆయనే వెలుగు. He is the light of saints and the light of heaven. அவர் பரிசுத்தவான்களுக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறார், பரலோகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறார். ఆయన పరిశుద్ధులకును పరలోకమునకును వెలుగై ఉన్నాడు. I tell you, my Jesus is wonderful, wonderful, wonderful. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், என்னுடைய இயேசு அதிசயமானவர், அதிசயமானவர், அதிசயமானவர். నా యొక్క యేసు ఆశ్చర్యకరుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆశ్చర్యకరుడు. How many of you can say with me, he is my beloved? அவர் என்னுடைய நேசர் என்று உங்களில் எத்தனை பேர் என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்ல முடியும்? ఆయన నాకు ప్రియమైన వాడని మీలో ఎంతమంది నాతో పాటు చెప్పారు? He is my life. அவர் என்னுடைய ஜீவன். ఆయనే నా జీవము. He is my breath. அவர் என்னுடைய சுவாசம். ఆయనే నా శ్వాసము. He is my song. அவர் என்னுடைய ஆத்துமா, என்னுடைய ఆయనే பாடல். నా యొక్క గీతము. He is my strength. அவர் என்னுடைய பலன். ఆయన నా బలము. He is my goodness and fortress. அவர் எனக்கு நன்மையும் கோட்டையுமா இருக்கிறார். ఆయన నాకు మేలు చేయవాడు, నా ఆశ్రయ How దుర్గం. many of you can say with me, he is my savior and my healer? அவர் என்னுடைய இரட்சகர், என்னுடைய பரிகாரி என்னோடு சேர்ந்து எத்தனை பேர் சொல்லுவீர்கள்? ఆయన రక్షకుడు, స్వస్థపరచువాడని ఎంతమంది చెప్పగలరు? He is my refuge and my helper and my keeper. அவர் என்னுடைய அடைக்கலம், என்னுடைய சகாயர், என்னை பாதுகாக்கிறவர். ఆయనే నాకు సహాయకుడు, నన్ను కాపాడువాడు. He is my guide, he is my shepherd and he is my all. அவர் என்னுடைய வழிகாட்டி, அவர் என்னுடைய மேய்ப்பன், அவர் எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருக்கிறார். ఆయనే నాకు మార్గదర్శి, నా కాపరి, సమస్తమునై ఉన్నాడు. He is my wisdom, righteousness and sanctification and redemption. அவர் என்னுடைய எனக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமா இருக்கிறார். ఆయన నాకు విమోచన, జ్ఞానము, పరిశుద్ధతయు, నీతి అయి ఉన్నాడు. He is my intercessor, he is my high priest. அவர் எனக்காய் பரிந்து பேசுகிறவராக என்னுடைய பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். ఆయన నా కొరకై విజ్ఞప్తి చేయవాడు, నా ప్రధాన యాజకుడు. He is my provider, he is my provision. அவர் எனக்கு எல்லாவற்றையும் தருகிறவராகவும் அவரே எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருக்கிறார். ఆయనే సమస్తమును నాకు ఇచ్చేవాడు, ఆయనే నాకు వాగ్దానం చేయవాడు. He is my law, he is my advocate, he is my judge. அவர் என்னுடைய ஆண்டவர், அவர் எனக்காக வழக்காடுகிறவர், அவர் என்னுடைய நியாயாதிபதி. ఆయనే నా ప్రభువు, ఆయనే నా ఉత్తరవాది, నా కొరకై దేవుని సన్నిధానంలో ఉన్నాడు. Jesus is my exceeding reward, he is my exceeding joy. இயேசுதான் எனக்கு மிக மேன்மையான பிரதிபலனும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறார். యేసు అత్యధికమైన ప్రతిఫలమును సంతోషమై ఉన్నాడు. He is my glory. அவர் என்னுடைய மகிமையாய் இருக்கிறார். ఆయన నాకు మహిమై He is ఉన్నాడు. my brother, he is my friend, he is my bridegroom. அவர் என்னுடைய சகோதரனாக, என்னுடைய தோழனாக, என்னுடைய மணவாளனாக இருக்கிறார். ఆయనే నా సహోదరుడు, స్నేహితుడు, పెండ్లి కుమారుడై ఉన్నాడు. He is my king, he is my lord, he is my God. அவர் என்னுடைய ராஜா, அவர் என்னுடைய ஆண்டவர், அவர் என்னுடைய தேவன். ఆయనే నాకు రాజు, నా దేవుడు, నా రాజు అయి ఉన్నాడు. My Jesus is wonderful. என்னுடைய இயேசு அதிசயமானவர். నా యేసు Very ఆశ్చర్యకరుడు. soon in a wonderful way, which is wonderful glorified saints and which is wonderful angels, he will come in a wonderful day. வெகு சீக்கிரத்திலே ஆச்சரியமான ஒரு நாளில்
அதிசயமான பரிசுத்தவான்களோடும் ஆச்சரியமான தேவதூதர்களோடும் அதிசயமான விதத்தில் அவர் வருவார். అతి త్వరలో ఆశ్చర్యకరమైన విధముగా ఆశ్చర్యకరమైన పరిశుద్ధులతో ఆయన దిగి రాబోతున్నాడు. In a wonderful way, our body will be changed and this healing will not be a hindrance. In a wonderful way, we will go up to meet our wonderful Jesus. அந்த வேளையில் மிகவும் ஆச்சரியமான விதத்தில் நம்முடைய சரீரம் மறுரூபமாக்கப்பட்டு எந்த விதமான இடையூறு தடையர் இல்லாமல் போய் நம்முடைய இயேசுவை அதை சந்திக்கும். ఆశ్చర్యకరమైన విధముగా మన శరీరము మార్పు నొంది ఆశ్చర్యకరుడైన మన ప్రభువును సంధించుటకై మనం వెళ్ళగలము. This life with Jesus is most wonderful and exciting. இயேசுவோடு கூட சேர்ந்த இந்த ஜீவியம் மிகுந்த பரவசம் உள்ளதும் அதிசயமானதுமாய் இருக்கிறது. యేసుతో చేరి జీవించే జీవితము చాలా ఆనందదాయకము ఆశ్చర్యకరమైనది. I tell you, this ministry, as some people think, it is not miserable. This is the most wonderful ministry under the sky, I can tell you. இன்னும் ஒரு காரியம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அநேகர் யோசிக்கிறது போல இந்த ஊழியம் ஒரு நிர்பந்தமான ஒன்று அல்ல. இந்த பூமியின் கீழே மிகவும் அற்புதமான ஒரு ஊழியமாகும். ప్రియులారా, ఈ సేవ అన్నది అనేకులు తలంచిన విధముగా దౌర్భాగ్యమైనది కాదు. ఇదే ఆశ్చర్యకరమైన సేవ. Serving wonderful Jesus is wonderful. ஆச்சரியமான இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்வது ஆச்சரியமானது. ఆశ్చర్యకరుడైన యేసును సేవించుట ఆశ్చర్యమే. Oh, why are you delaying and waiting? Why don't you come to serve this wonderful Jesus? ஏன் இன்னும் நீங்கள் யோசித்துக் கொண்டும் தாமதித்துக் கொண்டும் இருக்கிறீர்கள்? ஏன் நீங்கள் புறப்பட்டு வந்த இந்த அதிசயமான இயேசுவை சேவிக்க கூடாது? ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నారు? ఆశ్చర్యకరుడైన యేసును సేవించుటకై బయలుదేరండి. This Holy Spirit, this anointing is wonderful. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர், இந்த அபிஷேகம் அதிசயமானது. పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన అభిషేకము ఆశ్చర్యమైనది. Through this anointing, He wants to make everything wonderful in our life. இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக சகல காரியங்களையும் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் அவர் அதிசயமாய் மாற்ற விரும்புகிறார். అభిషేకం మూలముగా సమస్తమును ఆశ్చర్యముగా దేవుడు మనకు Now చేయగోరుచున్నాడు. shall we all stand up while we sing a chorus? நாம் எல்லாரும் இப்பொழுது எழும்பி நின்று ஒரு பல்லவியை பாடுவோமாக. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడండి. ఓ పల్లవి Let the పాడుకుందాం. wonderful Jesus fill our heart and life now. அந்த அதிசயமான இயேசு நம்முடைய இருதயத்தை நம்முடைய ஜீவியத்தை இப்பொழுது நிறைக்கட்டும். ఆశ్చర్యకరుడైన యేసు మన జీవితమును మన హృదయమును నింపవలెను. Expect wonderful things to happen even now. இப்பொழுது உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் அதிசயமான காரியங்களை எதிர்பாருங்கள். ఇప్పుడు మీ జీవితములో ఆశ్చర్యమైన కార్యములను ఎదురు చూడండి. Let a wonderful healing and anointing come now. அற்புதமான ஒரு சுகமும் அபிஷேகம் நம்மேல் வந்து இறங்கட்டும். అద్భుతమైన స్వస్థత అభిషేకము దిగిరావలెను. Jesus is wonderful, wonderful, wonderful. இயேசு அதிசயமானவர், அதிசயமானவர், அதிசயமானவர். యేసు ఆశ్చర్యకరుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, My ఆశ్చర్యకరుడు. Jesus is wonderful, wonderful, wonderful. என் இயேசு அதிசயமானவர், அதிசயமானவர், அதிசயமானவர். నా యేసు ఆశ్చర్యమైన వాడు, ఆశ్చర్యమైన వాడు. Your Jesus is wonderful, wonderful, wonderful. உங்களுடைய இயேசு அதிசயமானவர், அதிசயமானவர், அதிசயமானவர். మీ యేసు ఆశ్చర్యము, ఆశ్చర్య